January 11, 2016, Majjhima Nikaya, number 107, the Ganaka Moggallana Sutta. At the Advanced Retreat, Bojjhanga Bhavana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya nomor 107, Ganaka Moggallana Sutta, Januari 11, 2016, Bojjhanga Bhavana Center, Kintamani, Bali, di retret tingkat lanjutan Bante Wimalaramsi Mahatera. Take some. Excuse me. Yeah, that's why I said. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Savatthi in the eastern park in the palace of Megara's mother. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di taman timur di istana ibunya Megara. When the Brahman Ganaka Moggallana went to the Blessed One and exchanged greetings with him. Kemudian Brahmana Ganaka Moggallana mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to the Blessed One, Ketika Ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, Master Gotama, in this palace of Megara's mother, there can be seen gradual training, gradual practice, and gradual progress. That is, down to the last step of the staircase. Guru Gotama, di istana ibunya Megara dapat terlihat latihan bertahap, praktek bertahap, dan kemajuan bertahap, yaitu hingga ke anak tangga terakhir. Among these Brahmins too, there can be seen gradual training, gradual practice, and gradual progress. That is, in study. Di antara para Brahmana juga dapat terlihat latihan bertahap, praktek bertahap, dan kemajuan bertahap, yaitu dalam hal belajar. Among archers too, there can be seen gradual training, gradual practice, and gradual progress. That is, in archery. Di antara para pemanah juga dapat terlihat latihan bertahap, praktek bertahap, dan kemajuan bertahap, yaitu dalam hal memanah. Also among accountants, like us, who earn our living by accountancy, there can be seen gradual training, gradual practice, and gradual progress. That is, in accountancy. Dan juga di antara para juru hitung seperti kami, yang berpenghidupan dari pembukuan, dapat terlihat latihan bertahap, praktek bertahap, dan kemajuan bertahap, yaitu dalam hal penghitungan. For when we get an apprentice, first we make him count 1 1, 2 2s, 3 3s, 4 4s, 5 5s, all the way up to 10 10s. Karena ketika kami menerima seorang murid, pertama-tama kami mengajarinya berhitung 1 1, 2 2, 3 3, terus sampai ke 10 10. And we make him count to 100 too. Dan kami mengajarinya menghitung 100 juga. Now, is it possible, Master Gotama, to describe gradual training, gradual practice, and gradual progress in the Dhamma and discipline? Sekarang apakah mungkin Guru Gotama untuk menjelaskan latihan bertahap, praktek bertahap, dan kemajuan bertahap dalam Dhamma dan disiplin ini? It is possible, Brahman, to describe gradual training, gradual practice, and gradual progress in this Dhamma and discipline. Adalah mungkin, Brahmana, untuk menjelaskan latihan bertahap, praktek bertahap, dan kemajuan bertahap dalam Dhamma dan disiplin ini. Just as, Brahman, when a clever horse trainer obtains a fine thoroughbred colt, it first makes it get used to wearing the bit, and afterward trains him further.
So when the Tathagata obtains a person to be tamed, he first disciplines him. Come, monk, be virtuous, restrained with the restraint of the Patimokkha. Be perfect in conduct and resort, seeing no fear in the slightest fault, trained by undertaking the training precepts. Seperti halnya Brahmana, ketika seorang pelatih kuda yang terampil mendapatkan seekor anak kuda berketurunan murni yang baik, pertama-tama ia membiasakannya memakai kekang, selanjutnya ia melatihnya lebih lanjut. Demikianlah ketika Sang Tathagata mendapatkan seseorang untuk dijinakan, pertama-tama beliau mendisiplinkannya sebagai berikut. Marilah biku, jadilah bermoral, terkendali melalui pengendalian Patimokkha. Jadilah sempurna dalam perbuatan dan tingkah laku, dan melihat dengan takut bahkan pada pelanggaran yang terkecil sekalipun. Berlatihlah dengan menjalankan aturan-aturan latihan. The Patimokkha is all the rules of the monks. Patimokkha adalah semua aturan atau winaya para biku. Now, for monks to be properly trained, they have to stay with their teacher for 5 years. Seorang biku supaya dilatih dengan baik harus bertinggal bersama gurunya selama 5 tahun. So it's not just reading the rules and saying, yeah, I know them. It's actually living the rules. Jadi bukan hanya menghafal, ya saya tahu, tetapi menjalankan kehidupan seperti peraturan itu. When Brahman, a monk, is virtuous and seeing in the slightest fault, trains by the undertaking of the training precepts, the Tathagata disciplines him further. Come, monk, guard the senses, the doors of your senses, sense faculties. On seeing a form with the eye, do not grasp at its signs and features. Ketika Brahmana, biku itu menjadi bermoral dan melihat dengan takut bahkan pada pelanggaran yang terkecil sekalipun. Berlatihlah dengan menjalankan aturan-aturan latihan. Kemudian Sang Tathagata mendisiplinkannya lebih lanjut. Marilah biku, jagalah pintu-pintu indriamu. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, janganlah menggenggam gambaran dan ciri-cirinya. What's grasping at its signs and features mean? Apa yang dimaksud menggenggam gambaran dan ciri-cirinya? Clinging. Craving first. Tanha dulu, nafsu keinginan dulu, baru kemelekatan. And what does that do? Apa yang dilakukan olehnya? You look at this Buddha image and you see it with craving and clinging, and then before long you're thinking about another time you saw a Buddha image that you liked, and another thing comes up, and finally you're just carried away. Contohnya saat Anda melihat Buddha Rupang seperti ini, maka pikiran Anda akan mulai melayang kepada satu masa di mana Anda pernah melihat patung Buddha seperti ini dan membiarkan pikiran Anda berjalan kemana-mana. How do you not grasp at its signs and features? Bagaimana Anda tidak menggenggam gambaran dan ciri-cirinya? They're getting good. Makin bagus ngerti. Since if you were to leave the mind faculty unguarded, evil, unwholesome states of covetousness and grief might invade you. Practice the way of its restraint. Guard the eye faculty. Undertake the restraint of the eye faculty. Karena jika engkau membiarkan indria mata tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak baik berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerangmu. Latihlah cara pengendaliannya, jagalah indria mata, jalankanlah pengendalian indria mata. Now,
what we mean by using the 6 R's when you're looking at the image is let go of that craving, I like it, and the thinking. Yang dimaksudkan dengan menggunakan 6R dengan penglihatan adalah saat Anda melihat rupang ini, lepaskan pemikiran-pemikiran dan rasa suka terhadap benda ini. It doesn't mean that when you see something that's nice, you have to close your eyes so you can restrain your eyes. Bukan berarti kalau Anda melihat sesuatu yang baik dan cantik, Anda harus menutup mata Anda. So when you 6R, now you're just looking at that image. Kalau Anda melakukan 6R atau M, Anda hanya melihat gambaran ini saja. And you don't get distracted by thoughts and other things. Dan Anda tidak terganggu dengan bentuk-bentuk pikiran. Now, doing that at all of the sense doors is what we're going to go through. Lakukan dengan cara yang sama untuk indria lainnya yang akan kita bahas. On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind. Do not grasp at its signs and features. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu bau-bauan dengan hidung, ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran, janganlah mengenggam gambaran dan ciri-cirinya. So one of these sense doors arises and you 6R right then, you're not caught by craving and clinging. Saat salah satu pintu indria Anda terjebak mengerti tentang semuanya ini, Anda tidak terjebak di dalam nafsu keinginan dan kemelekatan. Since if you leave the mind faculty unguarded, evil, unwholesome states might invade you. That's good. That's enough. Karena jika engkau membiarkan indria pikiran tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak baik berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerangmu. You see some kind of food that you like. Anda melihat satu makanan yang Anda suka. If you don't 6R that, Kalau Anda tidak melakukan 6R saat itu, you're gonna say, "Oh, I like that. I want some of that." Anda akan And bilang, all of a sudden you're thinking about other things. Anda akan bilang, oh saya suka, saya mau makan lebih banyak dan mulai memikirkan hal lainnya. So it's important that these evil, unwholesome states don't invade you. Sangatlah penting kondisi jahat yang tidak baik ini tidak menyerang kalian. And you do that by Dan Anda lakukannya dengan 6R. you practice the way of its restraint, guard the mind faculty, undertake the restraint of the mind faculty. Now this is thoughts too. Latilah cara pengendaliannya, jagalah indria pikiran, jalankanlah pengendalian indria pikiran yang dimaksud juga dengan bentuk-bentuk pikiran. How much distraction do you cause yourself about planning what you're going to do when you're off retreat? Berapa banyak rencana-rencana yang Anda buat setelah selesai retret dari sini? You have to tell yourself, I'll think about it later. Anda harus beritahu diri sendiri, nanti deh saya pikirkan lagi. Because all of the thoughts you have about what you're going to do when you get off retreat will not happen the way you think they will. Karena pikiran-pikiran yang Anda pikirkan sekarang ini, yang nanti akan Anda lakukan setelah retret, belum tentu dan tidak akan terjadi seperti yang Anda inginkan. So it's a waste of time to think about it. Jadi hanyalah membuang waktu saja untuk memikirkan pikiran-pikiran itu. The hindrances are sneaky. Pikiran-pikiran itu cukup licik. They come up real small and they start distracting you away. Mereka datang dari hal yang kecil dan mulai mengganggu pikiran Anda. Then you're not on your object of meditation anymore, and that is the cause of suffering.
sehingga Anda tidak lagi bersama objek meditasi Anda, dan itulah penyebab penderitaan. So 6Ring with thoughts is very important. Jadi penting sekali untuk melakukan langkah 6R untuk bentuk-bentuk pikiran yang muncul. When Brahman, the monk, guards the doors of his sense faculties, then the Tathagata disciplines him further. Come, monk, be moderate in eating. Reflecting wisely, you should take food neither for amusement, nor for intoxication, nor for the sake of physical beauty and attractiveness, but only for the endurance and continuance of this body, for ending discomfort and for assisting in the holy life, considering, thus I shall terminate old, painful feelings without arousing new feelings, and I shall be healthy, blameless, and I shall live in comfort. Ketika Brahmana, biku itu telah menjaga pintu-pintu indrianya, kemudian sang Tathagata mendisiplinkannya lebih lanjut. Marilah biku, makanlah secukupnya. Dengan merenungkan secara bijaksana, engkau harus memakan makanan bukan demi kenikmatan, juga bukan untuk mabuk, juga bukan demi keindahan dan kemenarikan fisik, melainkan hanya demi ketahanan dan kelangsungan tubuh ini, untuk mengakhiri ketidaknyamanan dan untuk membantu dalam kehidupan suci. Dengan merenungkan, demikianlah aku akan menghentikan perasaan lama tanpa membangkitkan perasaan baru, dan aku akan menjadi sehat dan tanpa celah, dan aku dapat hidup dalam kenyamanan. The Buddha recommends that you eat until your stomach is half full. Sang Buddha merekomendasikan Anda makan hanya setengah kenyang. Drink water until another quarter is full. Dan minum air sampai seperempatnya lagi penuh. And then leave the rest for air. Dan meninggalkan sisanya untuk udara. If you eat until you can't hold it anymore, what happens? Kalau Anda makan sampai Anda tidak bisa tahan lagi karena terlalu kekenyangan, apa yang terjadi? Drowsiness. Jadi ngantuk. And then where's your meditation? Lalu di mana meditasi Anda saat itu? Sloth and torpor. Jadi ngantuk dan lembam. So if you follow this advice, it will help you to be healthy all the time. Kalau Anda mengikuti saran seperti ini, membuat Anda sehat setiap saat. When the Buddha ate food, there wasn't one grain of rice that wasn't chewed before he swallowed it. Saat Sang Buddha makan, tidak ada sebutir nasi pun yang tidak beliau kunyah sebelum ditelannya. People that get fat, they have a tendency to just take the food, chew it one time, swallow it. Orang-orang yang bisa menjadi gemuk karena mereka masukkan makanan ke mulut, mengunyah satu kali langsung ditelan. But when you chew it up until it's liquid in your mouth and then you swallow it, it helps your digestion and helps your stomach to feel right. Tetapi kalau Anda kunyah sampai menjadi cair, itu akan membantu perut Anda menjadi lebih baik, pencernaan jadi lebih baik. So when you pay attention to these guidelines with food, you will feel healthy all the time. Kalau Anda memperhatikan petunjuk yang diberikan, Anda akan menjadi sehat setiap saat. When Brahman, the monk, is moderate in eating, then the Tathagata disciplines him further. Come, monk, be devoted to wakefulness. During the day, while walking back and forth and sitting, purify your mind of obstructive states, all distractions. What does that mean? 6R. Ketika Brahmana, biku itu telah terkendali dalam hal makanan, kemudian Sang Tathagata mendisiplinkannya lebih lanjut. Marilah biku,
Tekunilah kewaspadaan selama siang hari, selagi berjalan mondar-mandir dan duduk. Murnikanlah pikiranmu dari kondisi-kondisi yang merintangi. Apa yang dimaksud adalah 6R atau M. In the first watch of the night, while walking back and forth, sitting and purifying your mind from obstructive states. Go. Selama jaga pertama malam hari, murnikanlah pikiranmu dari kondisi-kondisi yang merintangi. The first watch of the night for monks is 7 o'clock in the evening until 11 o'clock in the evening. Jaga malam pertama malam hari untuk para biku adalah jam 7 sampai jam 11 malam. The middle watch of the night is 11 o'clock in the evening until 3 o'clock in the morning. Jaga malam kedua yaitu jam 11 malam sampai jam 3 subuh. The last watch of the night is from 3 o'clock in the morning until 7 o'clock in the morning. Malam jaga terakhir adalah jam 3 sampai jam 7 pagi. So you can see that monks are supposed to only sleep 4 hours a night. Anda lihat para biku hanyalah seharusnya tidur 4 jam satu malam. But that's after they have gotten into their meditation and are good with it. Dan itu hanya dilakukan setelah meditasinya bagus. And monks generally sleep right after lunch for a short period of time. Dan para biku biasanya tidur untuk waktu yang singkat setelah makan siang. That helps the food settle in the stomach. Itu membantu makanan menjadi nyaman di dalam lambung. Then can get up and start doing the meditation. Sehingga bisa bangun dan memulai meditasi. But what happens right after you eat is all of the energy in your body starts to go into your stomach for digesting the food. Yang terjadi setelah Anda makan, biasanya energi itu akan menuju ke lambung atau di perut untuk mencerna makanan. So I found out for myself that's a good time to take a shower. Dan itulah untuk Bante waktu yang tepat untuk mandi. Especially in Burma where it gets very hot. Terutama di Myanmar ya karena udaranya sangat panas. Over 40 degrees. Lebih dari 40 derajat Celcius. So you take a shower. Sehingga Anda mandi. Get your whole body wet. Then you put your robes on and go sit. And you're wide awake. Anda mandi dan langsung pakai jubah dan duduk meditasi. And you might think about that here. Anda boleh pikirkan hal itu di sini. If you get tired at the same time in the afternoon every time, then instead of going and laying down and taking some sleep, go take a shower. Kalau Anda merasa lelah di siang hari, daripada pergi tidur, cobalah mandi dulu. It was so hot there that I was taking 3 showers a day. Karena udaranya sangat panas di Myanmar, Bante mandi sehari 3 kali. Just so I could stay cool. Sehingga badannya bisa sejuk. Okay, in the middle watch of the night, you should lie down on the right side in the lion's pose with one foot overlapping the other, mindful and fully aware. Now this says, after noting in your mind the time for arising. Selama jaga pertengahan malam hari, engkau harus berbaring di sisi kanan dalam postur singa, dengan satu kaki di atas kaki lainnya, penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Di sini dikatakan setelah mencatat dalam pikiranmu waktu untuk terjaga. Now, I've been doing this for 30 years, right? Laying down on my right side. Bante sudah melakukan selama 30 tahun berbaring di sisi kanan beliau. I can lay down on my back and stay wide awake. Beliau bisa tiduran dengan punggung di ranjang dan sangat awas dan waspada. When I roll over to my right side, I toss and turn for 5 or 10 seconds and I'm asleep. Lalu beliau pindah ke sisi kanan dan bergerak sedikit,
5 detik kemudian langsung tertidur. I don't have trouble going to sleep at all. Beliau tidak punya masalah tidur sama sekali. And as you continue on with your meditation, you'll find that you don't need quite as much sleep as you used to. Dan saat Anda masuk dengan meditasi lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak membutuhkan tidur lebih banyak seperti dulu. But pay attention to your body. Tapi perhatikan badan jasmani Anda. If you only take 4 hours sleep and you get up and you're still tired, go back and take rest. Kalau Anda cuma tidur 4 jam semalam dan begitu bangun tidur rasanya lelah, istirahatlah. I know a lot of monks that take 6 hours of sleep, Bante mengenal beberapa biku yang tidur hanya 6 jam. and that seems to be more than enough. Dan itu sebenarnya lebih dari cukup. But don't torture yourself because you think you're only supposed to take 4 hours. Janganlah menyiksa diri karena Anda pikir seharusnya tidur hanya 4 jam saja. Be in harmony with your body. Anda harus lebih harmonis dengan badan jasmani Anda. When it's time to lay down and take rest, then lay down and take rest. Kalau waktunya harus beristirahat, tiduran, beristirahatlah. Now, if you feel a cold coming on, Kalau Anda merasakan seperti flu mulai datang, your throat starts to feel bad and you start to feel aching in your body, you know that it's time to go lay down. tenggorokan tidak nyaman dan badan terasa ngilu, Anda tahu itulah waktunya Anda untuk istirahat. You have only about 2 hours before you really catch the cold. Anda sebenarnya hanya punya waktu 2 jam sebelum betul-betul mengalami sakit flu itu. If you go lay down before that 2 hours and rest, that cold will only last for 6 or 8 hours. Kalau Anda istirahat dalam jangka waktu 2 jam waktu flu itu datang dan Anda beristirahat, maka flu-nya itu hanya bertahan sekitar 6 jam saja. If you tell yourself, oh, I'm too busy, I have to do this and I have to do that, then you can look forward to having that cold for 10 days or 2 weeks. Tapi kalau Anda katakan, oh saya terlalu sibuk, saya harus mengerjakan ini atau itu, maka Anda bisa mengharapkan mengalami sakit flu selama 10 hari atau bahkan 2 minggu. I found this out in Burma. Bante menemukan ini di Myanmar. I was living in a room that had 8 or 9 monks in it. Bante tinggal dalam satu kamar bersama 8 atau 9 biku lainnya. One person gets a cold, everybody gets a cold. Kalau satu orang mengalami flu, maka semuanya pun akan tertular. But as soon as I started feeling that coming on, that's when I laid down and I took vitamin C. Tapi segera setelah Bante mulai mengalami flu, Bante istirahat, tiduran, dan minum vitamin C. 1,000 mg 1000 mili every 4 hours. setiap 4 jam. Oh, that's a lot. Oh, itu banyak banget. I only had to take it 2 or 3 times and I didn't have a cold anymore. Bante hanya cuma perlu minum 2-3 kali dan tidak mengalami flu lagi. Then I got up and I started doing the meditation. Lalu beliau bangun dan mulai bermeditasi. All the other monks didn't pay attention to that. Dan para biku lainnya tidak memperhatikan hal tersebut. They all got a cold for 2 weeks. Mereka mengalami sakit flu selama 2 minggu. Running nose, Pilek, achy, not feeling good, pada tulang-tulang ngilu, tidak merasa nyaman. trying to be mindful, but they couldn't really be mindful because they didn't feel good. Berusaha waspada tetapi mereka tidak bisa waspada karena badannya tidak merasa nyaman. But I didn't have that problem Tapi Bante tidak mengalami masalah itu because I paid attention to my body. karena beliau memperhatikan badan jasmani beliau. So you only have about 2 hours before you lay down.
Anda sebenarnya hanya punya waktu 2 jam sebelum Anda istirahat. Oh, but I've got a job. I have to do this and I have to do that. You can do that and you can suffer for 2 weeks, or you say, I'm going to be gone for the rest of the day, lay down and take rest, take some vitamin C, and the next day you're fine. Atau Anda beristirahat dan lalu minum istirahat sepanjang hari itu, minum vitamin C dan kemudian bisa bangun besokannya. Daripada Anda sibuk pergi ke sana sini padahal sedang sakit dan mengalami sakit selama 2 minggu. I told the other monks that that's what they should do. Bante memberitahu para biku lainnya itu yang harus mereka lakukan. Oh no, I'm taking a retreat. I have to go sit in meditation. Oh, nggak mungkin, saya sedang retret dan harus duduk meditasi. But they had 2 weeks of bad meditation because of it. Dan mereka mengalami meditasi buruk selama 2 minggu karena hal itu. The next day I had very good meditation Keesokan harinya beliau mengalami meditasi yang sangat baik. because I paid attention to what my body said I needed to do. Karena beliau memperhatikan apa yang harus dilakukan beliau untuk badan jasmaninya. Remember that. Ingatlah itu. That will save you a lot of problems. Itu akan membantu Anda sehingga tidak mengalami permasalahan. Another thing that happens for monks, Ada satu hal lagi yang terjadi dengan para biku. when we start to feel a cold coming on, we stop eating. Kalau mengalami flu atau tidak sehat, mereka berhenti makan. And what happens is the enzymes that would go into your stomach to digest food, now they go out into your body and they start attacking Bakteria. the cold. Dan yang terjadi kalau tidak makan, maka enzim-enzim yang ada di dalam badan yang tadinya harusnya pergi ke perut, itu tidak menuju ke perut, tetapi pergi ke badan lain untuk menyerang bakteri atau flu itu. I do this at my center. Beliau melakukan ini di tempat meditasi beliau. Nobody else pays attention to that. Tidak ada yang memperhatikan hal itu. The next day, I'm fine. They suffer for 2 weeks. Besokannya beliau Bante sehat, tapi yang lain menderita selama 2 minggu. And I keep telling them over and over, don't eat food right now. Dan Bante terus-menerus memberitahu mereka, janganlah makan sekarang. Take vitamin C and lie down. Minumlah vitamin C dan beristirahat. Rest. Tiduran And rest. dan istirahat. Okay. That doesn't mean listening to music. It doesn't mean reading a book. It doesn't mean watching anything on the internet. It means lay down and take rest. Bukan berarti nonton, bukan berarti baca buku, bukan berarti melakukan hal-hal lain, mendengarkan musik, tetapi artinya tiduran dan istirahat. Then whatever you're sick with will go away very quickly. Lalu penyakit Anda akan segera pergi. But everybody's kind of attached to their stomach. Oh, if I don't eat food, I'll get hungry. Dan biasanya orang-orang melekat dengan perutnya, kalau saya tidak makan nanti saya kelaparan. No, you don't really. Tidak akan. Believe me, it works. Percayalah itu bekerja. After rising in the third watch of the night while walking back and forth and sitting, purify your mind from obstructive states. Selama siang hari, selagi berjalan mondar-mandir dan duduk, murnikanlah pikiranmu dari kondisi-kondisi yang merintangi. When Brahman, the monk, is devoted to wakefulness, then the Tathagata disciplines him further. Come, monk, be possessed of mindfulness and full awareness. Act in full awareness when going forward and returning. Act in full awareness when looking ahead and looking away. Act in full awareness
When flexing and extending your limbs, act in full awareness when wearing your robes and carrying your outer robe in bowls. Act in full awareness when eating, drinking, consuming food, and tasting. Act in full awareness when defecating and urinating. Act in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent. Ketika Brahmana, biku itu telah menekuni kewaspadaan, kemudian sang Tathagata mendisiplinkannya lebih lanjut. Marilah biku, milikilah perhatian penuh dan kewaspadaan penuh. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika berjalan maju dan mundur. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika melihat ke depan dan melihat ke belakang. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika menekuk dan meregangkan bagian-bagian tubuhmu. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika mengenakan jubah dan membawa jubah luar dan mangkukmu. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika makan, minum, mengunyah makanan dan mengecap. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika buang air besar dan buang air kecil. Bertindaklah dalam kewaspadaan penuh ketika berjalan, berdiri, duduk, jatuh terlelap, terjaga, berbicara, dan berdiam diri. Full awareness of what? Kewaspadaan penuh terhadap apa? Mind's movement. Perubahan, And what do you do pergerakan when you're pikiran. doing these activities? Dan 6R. apa yang Anda lakukan saat melakukan aktivitas ini yaitu 6R atau M. Don't let your mind just ho-hum around. Jangan biarkan pikiran Anda melayang-layang kemana-mana. Okay? When Brahman, the monk, possesses mindfulness and full awareness, then the Tathagata disciplines him further. Come, monk, resort to a secluded resting place, the forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a charnel ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw. Ketika Brahmana, biku itu telah memiliki perhatian penuh dan kewaspadaan penuh, kemudian sang Tathagata mendisiplinkannya lebih lanjut. Marilah biku, datangilah tempat tinggal terasing, hutan, bawah pohon, gunung, jurang, gua di lereng gunung, tanah pekuburan, belantara, ruang terbuka, tumpukan jerami. He resorts to a secluded resting place. On returning from his alms round after his meal, he sits down, setting his body erect, and establishes mindfulness before him. Ia mendatangi tempat tinggal terasing ketika kembali dari perjalanan menerima dana makanan. Setelah makan ia duduk, menegakkan tubuh, dan menegakkan kewaspadaan di hadapannya. Abandoning covetousness for the world, he abides with a mind free from covetousness. Dengan meninggalkan ketamakan akan dunia, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan. How do you do that? Bagaimana Anda melakukannya? 6R. Yaitu 6R atau M. This is easy. Don't be thinking it's difficult. Ini sangat mudah, jangan pikirkan yang sulit. He purifies his mind from covetousness. Ia memurnikan pikirannya dari ketamakan. Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free from ill will. Compassionate for the welfare of all living beings, he purifies his mind from ill will and hatred. Dengan meninggalkan niat buruk dan kebencian, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari niat buruk, berwelas asih terhadap kesejahteraan makhluk-makhluk hidup. Ia memurnikan pikirannya dari niat buruk dan kebencian. How do you do that? Bagaimana Anda melakukannya? That's right. 6R benar. Abandoning sloth and torpor, he abides free from sloth and torpor, mindful and fully aware. He purifies his mind from sloth and torpor.
Dengan meninggalkan kelambanan dan ketumpulan, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari kelambanan dan ketumpulan. Penuh kewaspadaan dan penuh perhatian, ia memurnikan pikirannya dari kelambanan dan ketumpulan. By Dengan abandoning restlessness and anxiety, he abides unagitated with a mind inwardly peaceful, not thinking about what you're going to tell somebody when you get off retreat. Dengan meninggalkan kegelisahan dan penyesalan, ia berdiam tanpa terganggu dengan batin yang damai, memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan kekhawatiran, tidak memikirkan apa yang Anda akan katakan kepada seseorang setelah retret selesai. You tell yourself, I don't need to think about this now. Anda Let it go. Anda Come beritahu back to your object of meditation. Anda beritahu diri sendiri, saya tidak perlu memikirkan ini sekarang dan kembali kepada objek meditasi Anda. He purifies his mind from restlessness and anxiety. Ia memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan kekhawatiran. Abandoning doubt, he abides having gone beyond doubt, unperplexed about wholesome states. He purifies his mind from doubt. Dengan meninggalkan keraguan-raguan, ia berdiam setelah melampaui keraguan-raguan, tanpa kebingungan, sehubungan dengan kondisi-kondisi baik. Ia memurnikan pikirannya dari keraguan-raguan. How do you do that? Bagaimana Anda melakukannya? 6R. Having thus abandoned these 5 hindrances, imperfections of mind that weaken wisdom, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, he enters upon and abides in the first jhana. Setelah meninggalkan kelima gangguan atau rintangan ini, ketidaksempurnaan pikiran yang melemahkan kebijaksanaan dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tak baik, ia masuk dan berdiam dalam jhana pertama, which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion. yang disertai dengan pemeriksaan pikiran dan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. With stilling the thinking and examining thought, he enters upon and abides in the second jhana, which has self-confidence, stillness of mind without thinking and examining thought, with joy and happiness born of collectedness. Dengan menenangkan pemeriksaan pikiran dan diamnya pikiran, ia masuk dan berdiam dalam jhana kedua yang memiliki keyakinan diri dan penyatuan pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari penyatuan pikiran. With the fading away of joy, he abides in equanimity, mindful and fully aware, still feeling happiness with the body. He enters upon and abides in the third jhana. On account of which noble ones announce, he has a pleasant abiding, who has equanimity and is mindful. Dengan meluruhnya kegembiraan, ia berdiam dalam ketenang seimbangan dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, masih merasakan kenikmatan pada jasmani. Ia masuk dan berdiam dalam jhana ketiga yang dikatakan oleh para mulia. Ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki ketenang seimbangan dan penuh kewaspadaan. With the abandoning of pleasure and pain, and with the previous disappearance of joy and grief, he enters upon and abides in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure, and purity of mindfulness due to equanimity. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan,
Dan dengan pelenyapan sebelumnya dari kegembiraan dan kesedihan, ia masuk dan berdiam dalam jana keempat yang memiliki bukan kesakitan pun bukan kenikmatan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan. This is my instruction, Brahman, to those monks who are in the higher training, Abhidhamma, whose minds have not yet attained the goal, who abide aspiring to the supreme security from bondage. Inilah instruksiku Brahmana kepada para biku yang berada dalam tahap latihan yang lebih tinggi, yaitu Abhidhamma, yang batinnya masih belum mencapai tujuan, yang berdiam dengan bercita-cita untuk mencapai keamanan tertinggi dari belenggu. But these things conduce both to a pleasant abiding here and now, and to mindfulness and full awareness for those monks who are arahats with taints destroyed, who have lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached their goal, destroyed the fetters of being, and are completely liberated through final knowledge. Tetapi hal-hal ini berperan pada kediaman yang nyaman di sini dan saat ini, serta pada perhatian dan kewaspadaan penuh bagi para biku yang merupakan para arahat dengan noda-noda yang telah dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan suci, yang telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah menurunkan beban, mencapai tujuan mereka, telah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan makhluk, dan telah terbebaskan sepenuhnya melalui pengetahuan akhir. When this was said, the Brahmin Ganaka Moggallana asked the Blessed One, when Master Gotama disciplines, disciples are thus advised and instructed by him, do they all attain Nibbana, the ultimate goal, or do some not attain it? Ketika hal ini dikatakan, Brahmana Ganaka Moggallana bertanya kepada Sang Bagawa, ketika para siswa Guru Gotama dinasihati demikian, diberikan instruksi demikian, apakah mereka semuanya mencapai Nibbana, tujuan tertinggi, ataukah beberapa di antara mereka tidak mencapainya? When Brahman they are thus advised and instructed by me, some of my disciples attain Nibbana, the ultimate goal, and some do not attain it. Ketika Brahmana mereka dinasihati demikian, diberikan instruksi demikian, beberapa siswaku mencapai Nibbana, tujuan tertinggi, dan beberapa lainnya tidak mencapainya. Master Gotama, since Nibbana exists, and the path leading to Nibbana exists, and Master Gotama is present as the guide, what is the cause and reason why, when Master Gotama's disciples are thus advised and instructed by him, some of them attain Nibbana, the ultimate goal, and some do not attain it? Guru Gotama, karena Nibbana ada dan jalan menuju Nibbana ada, dan Guru Gotama juga ada sebagai penuntun. Apakah sebab dan alasan mengapa ketika para siswa Guru Gotama dinasihati demikian, diberikan instruksi demikian oleh beliau, beberapa di antara mereka mencapai Nibbana, tujuan tertinggi, dan beberapa lainnya tidak mencapainya? As to that, Brahman, I will ask you a question in return. Answer as you choose. Go. Sehubungan dengan hal itu, Brahmana, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu sebagai balasan. Jawablah sesuai dengan apa yang menurutmu benar. What do you think, Brahman? Are you familiar with the road leading to Rajagaha? Bagaimana menurutmu, Brahmana? Apakah engkau mengenal baik jalan menuju Rajagaha? Yes, Master Gotama, I am familiar with the road leading to Rajagaha. Benar, Guru Gotama, aku mengenal baik jalan menuju Rajagaha.
What do you think, Brahman? Suppose a man came who wanted to go to Rajagaha, and he approached you and said, Venerable Sir, I want to go to Rajagaha. Show me the road to Rajagaha. Bagaimana menurutmu Brahmana, misalkan seseorang yang hendak pergi ke Rajagaha mendatangimu dan berkata, Yang mulia Bante, aku hendak pergi ke Rajagaha. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju Rajagaha. Then you told him, Now, good man, this road goes to Rajagaha. Follow it for a while and you will meet a certain village. Go a little further and you will see a certain town. Go a little further and you will see Rajagaha with its lovely parks, groves, meadows, and ponds. Kemudian engkau memberitahunya, sekarang Tuan, jalan ini menuju Rajagaha. Ikutilah selama beberapa saat dan engkau akan tiba di sebuah desa tertentu. Jalanlah sedikit lebih jauh dan engkau akan sampai di sebuah kota tertentu. Jalanlah sedikit lebih jauh dan engkau akan sampai di Rajagaha dengan taman-taman, hutan, padang rumput, dan kolam-kolam yang indah. Then, having thus been advised and instructed by you, he would take a wrong road and would go to the west. Then a second man came and he wanted to go to Rajagaha, and you approached him and said, Venerable Sir, I want to go to Rajagaha. Show me the road to Rajagaha. Kemudian setelah dinasihati dan diberikan instruksi demikian olehmu, ia mengambil jalan yang salah dan pergi menuju ke barat. Kemudian orang kedua yang hendak pergi ke Rajagaha mendatangimu dan berkata, Tuan, aku hendak pergi ke Rajagaha. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju Rajagaha. Then you told him, Now, good man, take this road to Rajagaha. Follow it for a while, and you will eventually see Rajagaha with its lovely parks, groves, meadows, and ponds. Sekarang Tuan, jalan ini menuju Rajagaha. Ikutilah selama beberapa saat dan engkau akan sampai di Rajagaha dengan taman-taman, hutan, padang rumput, dan kolam-kolam yang indah. Then having been thus advised and instructed by you, he would arrive safely at Rajagaha. Kemudian setelah dinasihati dan diberikan instruksi demikian olehmu, ia tiba dengan selamat di Rajagaha. Now, Brahman, since Rajagaha exists and the path leading to Rajagaha exists, and you're present as the guide, what is the cause and reason why, when those men have thus been advised and instructed by you, one man takes a wrong road and goes to the west, and one arrives safely in Rajagaha? Sekarang Brahmana, karena Rajagaha ada dan jalan menuju Rajagaha ada, dan engkau juga ada sebagai penuntun. Apakah sebab dan alasan mengapa ketika orang-orang itu yang telah dinasihati dan diberikan instruksi demikian olehmu, seorang mengambil jalan yang salah dan pergi ke barat, dan seorang lainnya sampai dengan selamat di Rajagaha? What can I do about that, Master Gotama? I am the one who shows the way. Apakah yang dapat kulakukan sehubungan dengan hal itu, Guru Gotama? Aku hanyalah seseorang yang menunjukkan jalan. So too, Brahman, Nibbana exists, and the path leading to Nibbana exists, and I'm present as the guide. Yet when my disciples have thus been advised and instructed by me, some of them attain Nibbana, the ultimate goal, and some do not attain it. What can I do about that, Brahman? Go. Namun ketika
Demikian pula Brahmana, Nibbana ada, dan jalan menuju Nibbana ada, dan aku juga ada sebagai penuntun. Namun ketika para siswaku telah dinasihati dan diberikan instruksi demikian, beberapa di antara mereka mencapai Nibbana tujuan tertinggi, dan beberapa lainnya tidak mencapainya. Apakah yang dapat kulakukan sehubungan dengan hal itu, Brahmana? The Tathagata is the one that shows the way. Sang Tathagata hanyalah seorang yang menunjukkan jalan. But why is it that some attain Nibbana and some don't? Tetapi mengapa beberapa orang mengalami Nibbana dan sebagian tidak? Are they following the instructions precisely? Apakah mereka mengikuti instruksinya dengan tepat? You don't go off here or there. Anda tidak nyasar ke sana atau ke sini. I can't guarantee that you're going to attain Nibbana. Bante tidak bisa menjamin Anda bisa mencapai Nibbana. It depends on how you follow the instructions. Itu tergantung seberapa baiknya Anda mengikuti instruksi yang diberikan. Some people, they just won't follow the instructions. Beberapa orang tidak mau mengikuti instruksi. And as a result, their progress is non-existent. Sebagai hasilnya kemajuannya hampir tidak ada. But when you follow the instructions precisely, you can be successful. Tetapi kalau Anda mengikuti petunjuknya dengan tepat, Anda bisa menjadi sukses. When this was said, the Brahmin Ganaka Moggallana said to the Blessed One, "There are people who are faithless and have gone forth from the home life into homelessness, not out of faith but seeking a livelihood, who are fraudulent, deceptive, treacherous, haughty, hollow, personally vain, rough-tongued, loose-spoken, unguarded in the sense faculties, immoderate in eating, undevoted to wakefulness, unconcerned with recluseship, not greatly respectful of training, luxurious, careless, leaders of backsliding, neglectful of seclusion, lazy, not wanting in energy, unmindful, not fully aware, uncollected, with straying minds, devoid of wisdom, drivellers." Ketika hal ini dikatakan, Brahmana Ganaka Moggallana berkata kepada Sang Bagawa, ada orang-orang yang tidak berkeyakinan dan meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, bukan karena keyakinan, melainkan untuk mencari penghidupan yang palsu, menipu, curang, congkak, kosong, membanggakan diri, berkata kasar, berbicara lepas, dengan organ-organ indria tak terjaga, makan berlebihan, tidak menekuni kewaspadaan, tidak memperhatikan kehidupan pertapaan, tidak menghargai latihan, hidup dalam kemewahan, lengah, para pemimpin dalam kemunduran, mengabaikan keterasingan, malas, kurang gigih, tidak penuh perhatian, tidak penuh kewaspadaan, tidak menyatunya pikiran, dengan pikiran berkeliaran, hampa dari kebijaksanaan, bodoh dengan air liur menetes. Master Gautama does not dwell together with these kinds of people. Guru Gotama tidak berdiam bersama dengan orang-orang seperti ini. But there are clansmen who have gone forth out of faith from the home life into homelessness, who are not fraudulent, deceitful, treacherous, haughty, hollow, personally vain, rough-tongued, and loose-spoken, who are guarded in the sense faculties, moderate in eating, devoted to wakefulness, concerned with recluseship, greatly respectful of training,
not luxurious or careless, who are keen to avoid backsliding, leaders of seclusion, energetic, resolute, established in mindfulness, fully aware, collected with unified mind, possessing wisdom, not drivelers. Master Gotama dwells together with these. Tetapi ada anggota-anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju ke kehidupan tanpa rumah karena keyakinan yang tidak palsu, tidak menipu, tidak curang, tidak congkak, tidak kosong, tidak membanggakan diri, tidak berkata kasar, tidak berbicara lepas, yang menjaga organ-organ indria terjaga, makan secukupnya, menekuni kewaspadaan, memperhatikan kehidupan pertapaan, menghargai latihan, tidak hidup dalam kemewahan atau lengah, yang tekun menghindari kemunduran, para pemimpin dalam keterasingan, yang bersemangat, bersungguh-sungguh, kokoh dalam perhatian, penuh kewaspadaan, menyatunya pikiran, memiliki kebijaksanaan, bukan orang bodoh dengan air liur menetes. Guru Gotama berdiam bersama dengan orang-orang ini. Just as the black orris root is reckoned as the best root perfume, and the red sandal is reckoned as the best wood perfume, and jasmine is reckoned as the best flower perfume, so too Master Gotama's advice is supreme among the teachings of today. Seperti halnya akar oris hitam diakui sebagai akar harum yang terbaik, dan cendana merah diakui sebagai kayu harum terbaik, dan bunga melati diakui sebagai bunga harum terbaik. Demikian pula nasihat Guru Gotama adalah yang tertinggi di antara ajaran-ajaran masa kini. Magnificent Master Gotama, magnificent. Master Gotama has made the Dhamma clear in many ways, as though he were turning upright what was overturned, revealing what was hidden, showing the way to one who is lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go to Master Gotama for refuge, and to the Dhamma and the Sangha of monks. Let Master Gotama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge for life. Mengagumkan Guru Gotama, sungguh mengagumkan Guru Gotama. Guru Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara, seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangha para biku. Sejak hari ini, sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Anytime you hear this last little bit about Master Gotama being magnificent and all of these praises, it means that whoever was listening to the Dhamma had become a Sotapanna because of that understanding. Anda harus mengetahui bahwa apabila Anda mendengarkan sungguh luar biasa mengagumkan di akhir satu percakapan, orang-orang ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna setelah mendengarkan ceramah Dhamma Sang Buddha. So what do we have to do? Apa yang harus kita lakukan? 6R. 6R. When? Kapan? Every time there's a distraction, right? Setiap saat ada gangguan, bukan? Make it a game. Buatlah ini seperti satu permainan atau game. Have fun with it.
dan bersenang-senang menikmatinya. When you turn this into a game, you become much more interested in doing it. Kalau Anda mengubahnya ini menjadi seperti satu game atau permainan, maka menjadi semakin menarik melakukannya. And then you're going to have much more fun in your life. Dan sehingga Anda akan menikmati kehidupan Anda dengan jauh lebih baik. You won't have upsets in your life when things don't happen the way you want them. Dan Anda tidak mengalami perasaan kesal dalam kehidupan karena hal-hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang Anda mau. This is a very simple path. Ini adalah jalan yang sangat sederhana. Keep following this sixfold path and you will eventually become arahats. Dan ikutilah langkah ini sehingga Anda akhirnya bisa mencapai arahat. And along the way you will be more and more happy. Dan sepanjang perjalanan Anda menjadi semakin berbahagia. And I can see it in your faces that you are. Dan kita bisa melihat semua wajah di sini semuanya berbahagia. And that makes me happy. Us happy. Us happy. Dan ini membuat kami berbahagia. You always catch me on that. Do you have any questions? Ada yang mau tanya? So, when the guy actually listening the Dhamma from the Buddha, at that time he didn't do any meditation, right? You don't have to do it. So after You hearing have that, to be very attentive and you have to have good understanding of what the Buddha said. Jadi ditanyakan saat orang itu mendengarkan Dhamma Sang Buddha kan tidak bermeditasi. Bante mengatakan orang itu harus mempunyai perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Now, I've had over 2,000 students. How many do you think have become Sotapanna by listening to the Dhamma? Bante memiliki lebih dari 2.000 murid. Berapa banyak yang menjadi Sotapanna hanya dengan mendengarkan Dhamma saja? Hanya 1 orang. So don't depend on that. Jangan You've got to do bergantung the kepada hal practice. itu. I'm sorry. Sebaiknya Anda berlatih. Don't get lazy. Jangan malas. Yeah. Ya, silakan bro. Di suta sering sekali disebut auman singa, posisi singa, itu maksudnya apa ya? He asked in the sutta there are many times saying about the lion's roar or the position of a lion. What does it mean? Well, the position of a lion means lying on your right. When you see a Buddha image lying like this, with his legs out and one foot over the other, that is called the lion's posture. Kalau Anda melihat posisi Buddha menuju ke sebelah kanan seperti ini, kakinya melurus ke depan dengan bertumpu satu sama lain, seperti itulah posisi harimau. Now, a lot of the lying Buddha images, they just have the Buddha like this, without a pillow. With a pillow? Without. Without. Ada banyak sekali gambaran-gambaran Buddha yang bersandar dengan satu sisi di sisi kanan tanpa bantal. Try lying like that sometimes. Cobalah seperti itu, tiduran. You know what happens? Anda tahu apa yang terjadi? Whole side goes to sleep. Satu sisi akan mati rasa And it brings up a lot of pain. dan merasakan sakit luar biasa. So you put a pillow with your head and put your arm like this, not holding up your head, just like this, because you're lying on your right. What are you going to do with your right arm? Put it up like this, and it's very comfortable.
Jadi yang Anda harus lakukan adalah taruh bantal dan tangan ini menyentuh bantal seperti ini, bukan tangan menyangga kepala, sehingga posisinya sangat nyaman untuk tidur. And I did try the other way and it really does hurt. Bante sudah coba dengan cara yang tanpa bantal dan itu memang menyakitkan. Well, let me finish. The lion's roar is the Buddha telling about his accomplishments. Auman singa merupakan cara Sang Buddha menceritakan pencapaian beliau. Maybe in the next retreat I can pull out the lion's roar so you can hear what it is. Nanti di retret mendatang Bante bisa membacakan sutta tentang Auman singa sehingga Anda bisa mendengarkannya. Okay? Okay, I know if let's say if we sleep with our head support our head, will lead to poor blood circulation. No. It's very comfortable. I've Ditanya, been doing it for 30 years. It works. It's not difficult at all. Our hand is not moving station. ditanyakan It oleh is Sang not a problem. ditanyakan karena tangannya kan nggak bergerak seperti ini tiduran, apakah jadi masalah nanti darah tidak lancar? Bante bilang tidak masalah karena beliau sudah mempraktekkan ini selama 30 tahun. It's not a problem at all. Tidak menjadi masalah sama sekali. Yeah. Bhante, the sutta ends with the person saying he becomes a lay follower. Huh. Were there many lay followers, householders in the Buddha's time who achieved the highest good? Became arahats? Yes. You can only be an arahat for 7 days. You have to have the purity of the sangha. So when you become an arahat, you take on the robes, you can live out your life. Tadi Brada Sarap bertanya, banyak sekali di suta-suta mengatakan ada banyak perumah tangga dan bagaimana kalau mereka mencapai ke tingkat kesucian arahat. Bante mengatakan, apabila seorang perumah tangga mencapai tingkat kesucian arahat, mereka hanya bisa bertahan hidup selama 7 hari karena mereka membutuhkan kemurnian dari sangga. From being a Sotapanna to becoming an Anagami, you can live the lay life. Dari seorang Sotapanna sampai seorang Anagami, Anda bisa hidup sebagai seorang perumah tangga. Many people did. Banyak sekali orang melakukannya, There wasn't that many arahats around. tapi tidak ada arahat. Okay, supposedly the Buddha traveled with 500 arahats every time he went out for a walk, but I Sepertinya don't believe that. di dalam cerita-cerita Sang Buddha berjalan-jalan bersama dengan 500 orang arahat, tapi Bante tidak terlalu mempercayai cerita itu. There were a lot, but not near as many as Sotapanna or Saktagami or Anagami. Waktu itu banyak, tapi tidak sebanyak Sotapanna atau Sakadagami atau bahkan Anagami. Okay? Anything else? Ada lagi yang mau tanya? Yeah? Apakah winaya disiplin itu semuanya untuk dipenuhi itu budaya bikin atau murid? Bante, she asked whether the Vinaya or the discipline were all created by the Buddha or his disciples. Most. Not all. Mostly by the Buddha. Mostly by the Sebagian besar oleh Sang Buddha. See, if I live in a monastery that has 5 monks, and we don't want to walk barefoot because it's too cold, we can get together and say, this is not a good thing, we need to have boots to keep our feet warm. Jadi And kalau that can be a rule, but it's not directly from the Buddha. So he gave us
the ability to be practical. Jadi kalau di dalam satu wihara ada 5 orang biku, kemudian bisa bersama-sama membuat satu peraturan kalau udaranya sangat dingin sekali, mereka membuat satu peraturan bahwa mereka menggunakan sepatu boot supaya kakinya tidak kedinginan. Jadi tidak berjalan dengan kaki telanjang, tapi ada alas kaki. Dan mereka menjadi praktis dengan hal-hal seperti ini. Menanyakan tentang hari Uposatha, apakah itu sebenarnya ada di zaman Buddha untuk para biku atau dijalankan oleh umat biasa juga? Okay. She asked about the Uposatha time. Is it only for the monks or is it also for the lay people? No, it's for the lay people too. It's the time that you take 8 precepts for the day. Untuk perumah tangga kita mengambil 8 sila untuk hari Uposatha saja. Sri Lankans do it every other week. Para orang Sri Lanka itu melakukannya 2 minggu sekali. And for the monks, we get together Para biku berkumpul bersama in a sima, which is a place for monks' official acts. yaitu di satu tempat yang bernama Sima, yaitu tempat di mana mereka melakukan banyak hal. And one of the monks recites all of the rules. Dan seorang biku akan membacakan semua peraturan-peraturan para biku. In Burma, when they recite it, they start to have contest on how fast they can recite it without making a mistake. Di Myanmar mereka membuat satu kontes di antara para biku seberapa cepat mereka bisa membacakan Patimokkha itu tanpa membuat kesalahan. But if they say one word that's wrong, the other monks say, no, you got to stop. You got to correct that word. Tapi kalau ada salah satu kata saja, para biku lain akan mengatakan, kamu harus berhenti dan membetulkannya. So everybody is listening very attentively to what is being said. Sehingga semua orang mendengarkan dengan sangat penuh ketelitian saat sedang dibacakan. And almost always right after that there is a Dhamma talk just for monks. Dan hampir segera setelah itu ada satu ceramah Dhamma hanya khusus untuk para biku. It's actually quite nice. I really enjoyed it. Bante sangat menikmati masa waktu itu. It's a good time for community to come together. Itu adalah satu masa di mana komunitas para biku berkumpul bersama. I wish there was more monks at my place so we could do that too. Bante pengennya punya banyak biku di tempat beliau sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama. We just have to be patient. Kita harus lebih sabar saja. They are 227, ya. Ada 227 winaya untuk para biku. Ya. Saya mau nanyakan sehubungan tadi Uposatha. She has a question in regards to the Uposatha. Bila mana di hari Uposatha terus tidak melakukan pengulangan Patimokkha, apakah itu termasuk pelanggaran winaya atau tidak? Dan Satu. If in the Uposatha time, then the monks doesn't recite the Uposatha Vinaya, is it including as a against Vinaya? No, it depends on the situation. Tergantung pada situasinya. Some monks, some monasteries, they ignore it. Beberapa wihara juga tidak melakukan itu. Some monasteries don't have enough monks together to do the Uposatha because it takes a whole sangha. Beberapa wihara tidak bisa melakukannya karena tidak cukup para biku di sana karena sangga tidak lengkap. A whole sangha means 5 monks. Sangga yang lengkap berarti 5 orang biku. The reciter and 4 monks. 1 orang yang mengucapkan dan 4 biku lainnya. But if I'm in a monastery and there's only 3 monks there, we do a confession. Tapi kalau ada di dalam satu wihara dan cuma ada 3 orang biku, mereka saling mengaku perbuatan salah. Quite often we sit together and discuss monk things. Seringkali mereka saling duduk bersama-sama dan membicarakan hal-hal tentang kebikuan. It lasts for an hour
2 hours, something like that. It's not Dan very long. biasanya berlangsung selama 1 atau 2 jam, tidak lama. But that is a time for lay people to put on their white clothes and keep the 8 precepts Dan just for that day. Itulah masa di mana para perumah tangga menggunakan pakaian putih-putih dan mengambil 8 sila hanya untuk hari itu. Okay? Berarti di dalam uposada itu bukan berarti harus vegetarian seperti bukan vegetarian itu berarti lebih ke Mahayana. She asked whether in the uposatha time we supposed to do the vegetarian. No. The reason that a lot of Mahayana are vegetarian is because of the Chinese. Alasan mengapa orang-orang Mahayana melakukan vegetarian karena adalah orang-orang China. But that is not in the rules at all. Tetapi itu tidak ada di dalam peraturannya sama sekali. If I go out on alms round and you want to give me meat and put in my bowl, can I stop you from doing that? Kalau Bante berpindah patah, membawa mangkuk patahnya berkeliling untuk mendapatkan dana makanan, dan Anda mau memasukkan daging ke dalam mangkuk beliau, apakah beliau boleh memberhentikan orang itu? If I say, no, I'm a vegetarian, you take it back. Kalau Bante mengatakan, oh tidak boleh, saya seorang vegetarian, kamu bawa pulang lagi. That's like getting slapped in the face. Itu seperti menampar orang itu di wajah No, that's mereka. very rude. Dan sangat No, kasar. that's not the Buddha's way. Itu bukan cara Sang Buddha. Eat what is given. Makan apa yang diberikan. It's more important what comes out of your mouth than what goes into your mouth. Yang terpenting adalah apa yang keluar dari mulut Anda, bukan apa yang masuk ke dalam mulut Anda. And if you're a Sangha member and you want to be a vegetarian, be a vegetarian. I don't care. Tapi kalau Anda merupakan seorang anggota Sangha dan mau bervegetarian, tidak menjadi masalah. Bante tidak peduli tentang hal itu. I will eat whatever's put in front of me, Bante hanya makan apa yang disajikan di depan beliau. except for bitter gourd. Kecuali pare. Can't eat. No. Not bitter gourd. Anything else, okay. Not bitter Apapun gourd. oke kecuali pare. Good thing we didn't serve it to you. You did. One day you did. I put it all in my bowl and I tasted in one the and I went, past. oh. Not in this retreat though. No, that was last retreat. Iya. Sorry, Bante. I can still pick and choose the foods that are put in my bowl that I want to eat. Bante tetap akan makan apapun yang beliau masukkan ke dalam mangkuk beliau. I will accept it. Bante akan menerima, That doesn't necessarily mean I'm going to eat it. bukan berarti akan dimakan. We get so much food at lunch as I don't know how you can. It's just huge amounts of food that we have. It's all the monk's good karma. Yeah. Kan makan siang selalu banyak makanan. Saya mengatakan itu adalah karma baik para biku. We don't have to worry about going hungry. Para biku tidak perlu merasa khawatir kelaparan. Sadhu to you. Sadhu artinya sangat baik kepada Anda semua. Okay. Anything else? Ada lagi? Jadi boleh nggak itu seorang biku sangga tinggal di kupingnya sendiri, Tinggal di kutinya sendiri, apa maksudnya? bikin putih sendiri? Can a monk build his own kuti? There are many rules about how it can be done.
Ada aturan di Winaya bagaimana itu bisa dilakukan? Yes, they can, Iya, bisa. as long as they don't kill other beings in the process. Selama tidak membunuh makhluk lain selama proses pembuatan. Ya, Kalau pada saat membangun kan suka banyak rayap tuh. Mhm. Kayunya kita kasih anti rayap itu membunuh. Oh, rayap itu apa ya? Termites, thank you. If there are termites in the wood, in the planks, for example, and we use a kind of anti-termites, isn't it considered killing? well, it depends. Tergantung What are you using? apa yang Anda Does it, gunakan. does it make it unpleasant for termites to be there, or does it kill them if they eat whatever it is you put on the wood? Apakah Anda membuat para rayap itu tidak senang tinggal di kayu itu, atau Anda membunuh para rayap itu? Kalau cuma buat usir nggak apa-apa. There are a lot of things you can put on the wood that stops termites from coming that doesn't kill them. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengoleskan sesuatu di kayu, tapi tidak membunuh rayap itu. For instance, citrus oil. Contohnya minyak sitrus atau minyak jeruk. They don't like the smell, they leave it alone. Mereka tidak suka bau-bauannya dan mereka pergi. And it's not such a bad smell to be around. Dan itu bukan bau-bauan yang jelek untuk Anda di sana. Kalau rumah yang udah jadi banyak rayapnya gimana? Harus dibunuh juga kan? Okay, she said, if a house has already built and it has termites, how do we take care of it? Live with it. Hidup dengan cara seperti itu. Until you can't anymore. Sampai tidak bisa. Once they're there, the only way to get rid of them is to kill them. I won't do that. Karena kalau para rayap itu udah ada di sana, ya mau nggak mau hidup sama dia kan. Karena kalau harus dimusnahkan artinya harus dibunuh. Bante tidak akan membunuh mereka. In America, we have wood that's treated that the termites leave alone. It doesn't rot. The woods do not rot. Di Amerika mereka ada satu cara untuk mengoleskan satu bahan di atas kayu sehingga tidak membuat kayu itu jadi busuk. As far as building a hut or a kuti, I built a hut. It was the last thing that I told myself I was ever going to build. Mengenai kuti, waktu itu beliau ada satu tempat untuk kuti dan itu memberitahu kepada diri sendiri itu adalah yang terakhir yang beliau bangun. It was built out of logs. Karena logs Logs. terbuat dari gelondongan kayu. And I decided I was too old after that because it was too heavy to build. Dan Bante memutuskan beliau terlalu tua untuk membangun kuti dari gelondongan kayu karena terlalu berat. Anything else? Ada lagi? Yeah. Ini nggak kalau mendoakan leluhur atau memang ada ajaran itu nggak di Buddha? Mendoakan para leluhur. Kayak bikin patidana gitu. Oh, is there a teaching in the Buddha about the praying to the ancestors like a patidana for the? No. Tidak. On the anniversary of the death of a family member, Saat ada seorang anggota keluarga yang meninggal dan itu merupakan
Anniversary adalah perayaan peringatan saat orang itu meninggal. You offer food and requisites to the monks Anda berdana makan dan kebutuhan para biku and share the merit with them. dan membagi jasa kebajikan itu dengan para keluarga yang But telah it's meninggal. not praying to that person. Tapi itu bukan berdoa kepada orang itu, It's sharing the merit with them. tetapi membagi jasa dengan mereka. If they happen to get caught in a hungry ghost realm, Apabila mereka terjebak di dalam dunia peta atau hantu kelaparan, as soon as you offer food to the monks and share merit with that person, they no longer are hungry. They can eat. segera setelah Anda berdana makanan kepada para biku, maka mereka tidak akan merasa kelaparan lagi. That's what we do with the departed. Itu yang dilakukan dengan orang keluarga yang sudah meninggal. And I understand that there's a lot of cultural things that happen, but it's not Buddhist, and if you want to do them, that's up to you. I mean, Tapi banyak Bante memahami adanya masalah kultural dalam satu negara. Itu bukan cara Buddhis, tapi boleh melakukannya seperti itu. whether you're praying to an ancestor, whether they really gain benefit from that, I don't know. Apakah para leluhur itu menerima jasa kebajikannya atau tidak, beliau juga kurang tahu. But I do know that if you offer and share merit with a departed one, that there is advantage and it makes their mind happy. Tapi yang Bante ketahui adalah apabila Anda berdana makanan kepada para biku dan membagi jasa kebajikan itu dengan mereka, mereka merasakan kebahagiaan. Okay? Kebiasaan suka culture arson gimana? Oh, he said, what about releasing animal? Releasing animals Yeah, like and you sharing buy. merit? Iya, Very good. bagus sekali. Function ini artinya adalah memberi, what she mean by this, Especially if the animal is going to be killed. terutama kalau binatangnya hampir dibunuh. I know in Thailand they're real big on letting go of birds, but they train the birds to come back. Di Thailand mereka seringkali melepaskan burung, tapi sudah dilatih burung itu untuk kembali. There's not so much merit that way. Dan kalau begitu bukan tidak banyak jasa kebajikannya. But to let them go free by themselves and never come back again, that's the best. Tapi kalau Anda melepaskan binatang-binatang ini dengan pergi bebas merdeka, itulah yang terbaik. I have one thing. Okay. Regarding the essential and the essential, actually I translate it as the not truth as the truth as the. Well, Is but the that okay? necessary as the necessary is So we better. should change it. Yeah. Okay. Kita ganti nanti ya, Bro Henry. Thank you, Bro. Oke, Bante. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Ya? Mau nanya, Bro? I don't know how to ask. It's okay. It's regarding PETA or Hungry Ghosts. Yeah. So, what if someone got possessed by the Hungry Ghost? They don't get possessed by the hungry ghost. Okay. So, Ditanyakan They bagaimana they kalau get possessed by asuras. oh, awesome. peta itu atau makhluk-makhluk hantu kelaparan itu apakah bisa merasuki seseorang. Sebetulnya bukan peta tetapi asura, yaitu makhluk dari alam jin. You keep your precepts without ever breaking them. Kalau kita menjaga sila kita dengan tanpa melanggarnya, You radiate loving kindness around you so that they will not invade you. dan Anda memancarkan cinta kasih sekeliling Anda,
maka mereka tidak bisa mengganggu Anda, menempel. You put a bubble of loving kindness around that metta or the person that sent it to you. Dan Anda membuat satu metta bubble atau bola metta di orang yang mengirimkan itu kepada Anda. Then they can't do that anymore. Dan mereka tidak bisa melakukannya lagi. But what if they start scream at you and they don't want to let it go? So what should you do? You keep your precepts, you radiate loving kindness, just like I said. That is the protection. Jadi kalau kita jaga sila dan memancarkan metta di sekeliling kita, itu adalah You satu can also bentuk tell them pelindungan. to leave you alone. Dan beritahu, pergilah, jangan ganggu. But what if the possessed person is not me but others? Then tell them what to do. Beritahu orang itu apa yang harus dilakukan. But they're already possessed, so how? Metta water works too. Yeah. But they will scream. So? Air metta bisa membantu loh. Ani ada beberapa. There was some. Stop making up stuff. Okay. There was some of our friends, and when we give the metta water and give to the people who got possessed, then the being left. Yeah. Pernah terjadi satu teman yang melatih meditasi bersama kita, diberi orang yang kesurupan itu diberikan air metta, makhluknya pergi. And you can make your own metta water. Dan kita bisa membuat air metta sendiri. It doesn't have to be from me. Tidak harus selalu dari Bante. Hold the bottle in your hands while you're practicing metta. Pegang botol di tangan Anda saat sedang mempraktekkan metta. Water holds memory. Karena air menyimpan ingatan. And if you don't believe it, take wholesome water and think unwholesome thoughts. Kalau Anda tidak percaya, ambil sesuatu air yang baik dan pikirkan sesuatu yang tidak baik. Put that water on a plant. Taruh air itu, siramkan air itu di pohon. Hold some water with metta. Dan pegang air dengan metta. Put that water on a different plant. Siramkan air itu di pohon yang berbeda. Which one grows best? Ya, tebak yang mana yang akan tumbuh dengan lebih baik. By a lot. Sangat baik hasilnya. Saya tanya ini nggak, kalau air metta sama air garam itu mana dulu? She asked, metta water and salt water, No. Which one is better? Metta water, absolutely. Tentunya air metta. Bante, what about it's called guardian angel? I mean, so I have an experience. One day I was traveling, and at the day I was gonna go home. I was totally sick. I cannot eat anything and everything. So every time I eat, I puke. And so I remember that I don't know how to say it. So from my parents' side, they said that there's a good ancestor who's protecting, and they said that you can pray, and I pray like, please help me. I need to go home. And really, but then it takes in less than 5 minutes. I'm really well. I don't know what's that. I don't know. I don't have a lot of superstition in me. Ya, Bante tidak percaya dengan hal-hal gaib. I am more of a scientist. Lebih ke ilmu pengetahuan. Speaking of which, we will do metta water tomorrow. Yes. It is. There is a doctor in Japan who has frozen water which has been blessed by monks, and frozen water with hate words. Right. And he puts this water just outside, just normal in a freezing temperature. And then he cuts that water and takes photographs. And the blessed monk who have blessed those water have beautiful shapes. Mhm. And those hate words have very ugly shapes. Yeah. Right, I've seen that in a documentary. right. Yeah.
Betul sekali. Brother Ali mengingatkan ada seorang profesor di Jepang yang membuat percobaan dengan air yang bagus dengan air yang jelek, kelihatan dari setelah dibekukan kelihatan di bawah mikroskop. Itu air yang bagus itu bentuknya sangat bagus, dan air yang didoakan yang jelek itu bentuknya berantakan. I was in Malaysia. I was up in a third-story building. Waktu Bante tinggal di Malaysia, beliau tinggal di satu gedung lantai 3. Just over the fence from where my room was a mango tree. Di luar itu tempat tinggal Bante itu ada pohon mangga. On the side that I was closest to had many mangoes. Di dekat Bante tinggal itu banyak sekali buah mangganya. And they were very sweet. Dan buah mangga itu sangat manis. There was no mangoes on the other side of the tree. Tapi sisi pohon lainnya tidak ada buahnya sama sekali. Why? Kenapa? Because I did my meditation in that room. Karena Bante melakukan meditasi di ruangan itu. And that really does happen. Dan itu betul-betul terjadi. The more you have a wholesome mind, the better all of the fruit around you becomes. Semakin baik pikiran Anda, pohon-pohon buah-buahan di seputar Anda juga semakin bagus. The more healthy they become. Pohon-pohonnya jadi juga sehat. And if you take some metta water and put on them occasionally, they grow very well. Dan kalau Anda memberikan air meta kepada pohon-pohon itu, mereka akan tumbuh dengan sangat baik. They become very happy. Dan pohon-pohonnya juga sangat happy. Ya. Pohon tetangga, cara kita buahnya kita atau buahnya dia? He said if the tree belongs to the neighbor, but the tree branch goes to our house and there are fruits. Is that ours? No. You have to ask permission to take the fruit. Bukan, harus minta izin untuk minta buahnya. Ada lagi yang mau tanya? Okay? Let's share some. Mari kita membagi jasa. Remember, don't get caught up in your planning of what you're going to do when you get off. There's still one more day of retreat. I want you to stay on your object of meditation. Ingatlah, jangan membuat rencana apapun setelah Anda selesai pulang dari retret. Dan Anda masih punya 1 hari lagi besok untuk meditasi. There's still time for more wonderful things to happen, so please be serious with this. Masih ada waktu untuk hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Jadi duduklah dengan baik. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.